बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सूरतुल बक़रा के आयत नंबर 218 और 219 तजवीद के साथ। आप भी इस वीडियो को गौर से सुनें, मेरे पीछे रिवाइज़ करें। उम्मीद है कि वीडियो के एंड में आपको ये दोनों आयत तजवीद के साथ पढ़ना आ जाएंगी। और जो हज़रात मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप तजवीद के साथ कुरान सीख सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم